Jorani kok panda nanyen bagi nasing tongja kapang ni joto takte buk sono punya kabai kabai lam sogo trini Jorani kok panda wo tini 5 tarik March 2025 BC tini salmari wo kotor saitu buka hanyo haidor buskango ang somir kabar takte buk chong o jorawo rasniti ni je parot kota parot belai kira tungpla laizak babaisa phasing agi hinggeto tam sanai kem ni nok bokok layo kem ni nok khitar layo kem no mana khayo abhayengo phiaba tabuk ki jorang ke elem bai chobang lai tong layo ang bo samung khlai kangke u borok no ko bkhawo kebel khlaiman ang je lukuro bui tange ko samung am hanya tangkhanga ke bui ano ma sirinai ba thak sang sikon ma ungjak nai abhai kaisa technique bai samung khlai tong layo abo haji bisingo kaisa kai anglo tini sai khonarwano pulyano a je राजनीति ni kok sanani sekang obkha राजनीति ni sakao thangino kaisa kokmarnai montriokra dr manik sahabini pejo bosika je tipramothani वरिष्ठ नेता ni saka kuno सभापति ni selia tipramothani अजा चाक्रा विजय कुमार रांखल ILS साखामी आंगि तंगमनि न बतिरि नाइखा जदि बसानि साथाम सकां खोसनो हाका तिनिखे ILS थाङै बसाक बायथां विजय कुमार रांखल बाय मालाइखा ताइ बिनि साक बमहाइयो सा बमहाइके साक्रो बमर हामि आबर संका आबुनि उलो ILS नि डाक्टर रगनो गाहामके नायजेनि ताइ जे सरकार तुमुनो चुबासु नांखांके सादि जों चुबानै नै सावै काबुखा मन्त्रि अखरा आव राजनीति तंगो हने मंत्री अक्रांगो फियाबा मंत्री अक्रा ब जतनि न मंत्री अक्रा विरोधी दल नि मंत्री अक्रा कोन एकटा नेता नि मंत्री अक्रा त्रिपुरा हास्ते नि बन सर्वे सर्वा हिंगाय ब थाङै कायसा निजिनि एलायन्स पार्टनार नि प्रेसिडेंट न थाङै नायै मानो फियाबा अ जे नायमानि बिसिङो जे ILS हस्पिटल तामु चुबाचु नां साहरि जों चुबानायनि सामानि आबो थों तंगनि कग्या अबा के तिनि पेज नुबि मांखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो बतो आगरतला जलाति हिंगाकै कितिङै तंगो ताबो कामियाम से थांगिया आबसे कायसे बिनि दोष फरके ताबो कामियाम से थांगिया ओ कामिनि मरमुजिया कामिनि हामक्रायो हंकाके लोकरक बनो खामि थिक जागलायो फरके ताबो खामानि ताथे बुकुक चंग जरानकक पानानि पुइलाव न सानानि कलायो जे ताबो राजनीतिनि जे पारत तुंफ्लामानि साके तुंफ्लालाय तंलायो जानिजा एलएम बाय जानिजा तालि ताम सासिनाय एलएम फुनुक लायनाय फानबां रन चाइतुगि तंगो तिनि बीजेपी नि बागै कुसु काहाम कक्तमा तंगो आर बिसिंगो पुलियार सानाक्लायो तिनि कक्तमा थुनदारनि पान्डा रिंगै बीजेपी हास्ते तांनो कतर माने बीजेपी नि पार्टी ऑफिस हेड ऑफिस कक्तमा थुनदारनि पान्डा खायै बसकांनि 8 तारिख माने 8 तारिख मार्च ओंखा सरकार गठन खाइमानि साल इकाय 2018 नि सिमि 23 जरा तो सरकार ओंगने पाइखा फियाबा ताबक 23 सिंगे 24-25 ताइ 2 बছর बाइके 7 बছरनि सरकार बीजेपी IPFT नि फियाबा ओइ थांनाय 2023 जे बीजेपी कप्लाइ फाइमानि उलो ताबक बाइके 2 बছর सरकार ओंमानि आ 2 बছর सरकार अंके IPFT तिप्रामथा बीजेपी कथालाई सरकार ओ सरकारनि बिसिकनि पुंमानि साल रगिनो आगरतलानि आस्तबल नखलाव लुकुरगनो फुनुगनाय विरोधी पार्टी रगनो फुनुगनाय कांग्रेस न फुनुगनाय CPM न फुनुगनाय जे चिनि बरक आसुक बांगो हनै हिंगाके आसुक बांगो हनै तांगि फुनुगनाय हिंगाके बाबैसा फासिं जे निजिनि पार्टीनि बरक नबो सरकार ताम खलाइका आ कगनो सानानि ताइ बाबैसा फासिं CPM कांग्रेस रक जे गोबां मा कक्सिल चाइ तंमनि हामक्राय इंया रां चाओ केसे केरें शिक्षा इंया रेगा मान्या हनै तंमनि आर जागो बुसुक रां मान आबरनो फुरना बागिने तिनि आ पान्डा नै कक्तमा थुने पान्डा खलाइ साखलाइका हास्ते कासको MP राजीव भट्टाचार्य तंखा लगियो चाकराकुक मंत्री रतनलाल नाथ ताइ रां मंत्री प्रणजित सिंह रायनो खबैनाय सुनित सरकार ताइ उनको तमो जनजाति मोर्चा बा बीजेपी नि याकचु तांफां रक फरके खाबल ताथे बुकुक चंग ताबो जे उनको निबो खाक्ति बीजेपी निबो खाक्ति कक साखलाइ जाकनि अम्ब साजाका जे उ 8 तारिख हंकांके किन्तु सरकार संसा जागमानि साल बा सरकार खामानि साल फियाबा 8 तारिख हंकांके माध्यमिक परीक्षा तंग हनैनाय
9 তারিখ সেউইতলাঙ্গै 9 তারিখ जों सेने आस्तबर नखलावो कतर लोकथुम पान्डा सरकार जदि आईपीएफ टिप्रामथा ताई बीजेपी नि ओंगै दङ हुगाके जतन पालने कलायो फियाबा अ सालो हुगाके बीजेपी नि मंत्री बीजेपी नि नेता बीजेपी नि एमएलए रक सिमिनो नुकजागनाय तामनि हिनबा अब सरकार नि प्रोग्राम या अब पार्टी नि प्रोग्राम आबगिनो बीजेपी नि सेंट्रल नि प्रेसिडेंट ताई केंद्र नि साखाम मंत्री जेपी नड्डा फाइनाय प्रधान अतिथि इंगै ताई हास्तेनि मंत्रिफोराबो तंनाय पार्टी नि प्रेसिडेंट तंनाय जत मंत्री एमएलए तंबायनाय फियाबा एलायंस पार्टनार रक नि बिसिङो मंत्री रकनो सिमि कबक जाखा पार्टी नि कोनो नेतानो कबक जागलिया हनै तिनि सराय सुवाय के साइरेखा प्रेस मीट खाई खनाय नदि मंत्री रतनलाल नाथ गांके फातार बदल रकनो जे बीजेपी नो हामियानि साइ तंनाय रकनो किसा कलका तिनि कक्टम थुनरे पान्दारे बिसिङै गोबां मा हामख्लायनो फनगै ভাবতেও পারেনি। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে আপনারা গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছেন, সত্যি আজ প্রমাণিত মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। আপনারা জানেন আমাদের সরকার আমাদের পার্টি আর অন্য পার্টির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আমাদের পার্টির হলো নিয়ম হলো আমরা কিভাবে চিন্তা করি, এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ, এক ভারত, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ, এক ত্রিপুরা, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ। সিপিএমকে আমরা আলাদাভাবে দেখছি। অয়ং নিজ পরবেতি লঘু চেতসান উদার চৈতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম। কারণ এটা আমার, দিস ইজ মাইন, দ্যাট ইজ ইউজ, such is the consideration of the narrow minded people. যারা উন্নত মনের পরিচয় তারা বলে আমরা, আমি বলে না, এটা তোমার, এটা আমার। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি এটাকে চিন্তা করে, এই জন্য আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলি, কারণ আমরা আলাদাভাবে চিন্তাই করি না। তো এই 7 বছর যে কাজ হয়েছে, একটু আগে আমাদের মাননীয় সভাপতি বলেছেন, তবু কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলছি। যারা সিনিয়র জার্নালিস্ট, আপনারা জানেন যেদিন আমাদের রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে 72-73 সাল, সেই অর্থ বছরে রাজ্যের বাজেট ছিল 43 কোটি 60 লক্ষ, অনলি 43 কোটি 60 লক্ষ। কত লোক ছিল? 15,56,000 মানুষ ছিল। এবার এতদিন পরে লোক সংখ্যা হয়েছে কত? 42,03,000। বাজেট হয়েছে কত গত বছর 24-25-এ? 27,804 কোটি 67 লক্ষ। লোক সংখ্যা কত বেড়েছে? লোক সংখ্যা বেড়েছে 170%। বাজেট আমরা কত বাড়িয়েছি? 63,666%। তো এই যে বলছি আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই জন্য সম্ভব হচ্ছে। 63,666%। লোক বেড়েছে মাত্র 170%। তাহলে কত বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশে হতে গেলে? আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে আমাদের আসার আগে মাথা পিছু মানুষের বার্ষিক আয় ছিল 1,444 টাকা। 1,444 টাকা। আজকে এই 7 বছরে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে 1,77,723 টাকা। খাবানি যাতে বুকুক চং মন্ত্রী রতনলাল নাথ সংখ্যানকা হাসে হামতাই তংনি কংগ্রেস সারা বাগैनो कतर पान्नाङै दङ नै अमनो कारेबो बीजेपी नि कक सारान थांगाके बीजेपी नि तिनि करं जागाव जॉइनिंग पान्डा संस्था जाखा जेमन मान्दाई 11 मान्दाई कन्स्टिट्युएन्सी ओ आशिगर बीसी नि बोर्ड नम्बर 28 तो सीपीएम पार्टी ताई दाल बिदाल माने मथाराव तंसिनायता याकारिनाय तिनि थाइं सारिक जराव 14 नुखुंनि 36 भोटार बीजेपी ओ जॉइनिंग खालायका आमनो कारिबो ताई कैसा नुकजाखा टाकार जला
টাকা জলানি সি ভিডিও তাবো जों नरनो फुरुक सिनाय বিজেপি नि तामनि हिनबा आरो बहायनो तिनि जयनिं पाना नुकजाखा বিজেপি ও জয়নিং খাইলাইকা মোটামুটি 11 ভোটার 18 ভোটার না আবহাই 18 ভোটার হাই তিনি হাইনো হাই নির্মল দেব বর্মা তাবো টাকার জলা মন্ডল প্রেসিডেন্ট नि याक्तै ও জয়নিং যদিও টাকার জলা ও তাবো মিয়া তো সাকলানি রখা যে 9 তারিখ জরা তো অবজাস ও 9 তারিখনি প্রোগ্রাম ন ফুনুগুইছে পান্ডা খাইমানি মানে ককচাপ পান্ডা নখলা সভা খাইমানি আরো সে জয়নিং আসুন টংখা 10 জনা 20 জনা 30 জনা খাই বস কাঙ্গ 9 তারিখনি পরে গাঙ্কাই যেমন তিনি প্রেস মিটত থাইজিগনর খনা সরকার 2 বছর কামানি বাগিনাই বিজেপি রক অবকে স্টেট লেভেল সিকো আবনি পরেখে মন্ডল লেভেল বহাইনো ও সরকার বিসনি পুংমানি তাম খাইকে আপনি ককপিরি পান্ডা খাইজাক নাই আপনি কারে মন্ডল লেভেল পাইখাंके বুথ লেভেল ব থাङै বিজেপি রক পান্ডা খাইনাই হিংকাই তাবুক 6 কক সারা থাङके বিজেপি যত জায়গাওনো করংনাই যত বাইनो কক সালাইনাই आ बिसिं जयनिं बना हानाय सरकारनि स्किम ब बागनाय बदनो चांगा खालायनाय बसकांनि चंबरे व कप्लाय एंनाय अ टार्गेट बै सामुं खालाय दङ अ टार्गेट तो तिप्रामो थाबो खसरै थांमानो आईपीएफ तिकमा सुगै थांमानो इया गाय फानके ओ खेबो बांकुन्द्रि हायकेन फाइ दङ बीजेपी नाय दंनि तिनि टाकार जलाव जयनिं रबानि कक हान्यो हाय खोनादि रिलायंस पार्टनारनि बिसिङनो सतनै हारै दङ बीजेपी पार्टीना हामजागैनाय तीन परिबारनि प्राय 11 भोटार तिनि सिन भारतीय जनता पार्टी बाहायनाय बरक सामिलंखा जों बरनो खाक उफुर बायख्लायनाय एकदम खाक गोजों बायख्लायनाय जों बरनो लामसुगैनो हालायका अबाहायकेनो ताबुक जों शक्ति केन्द्र बित्तिगो जों प्रत्येकटा दिनो 2-3टा शक्ति केन्द्र सिन प्रोग्राम दङ प्रत्येकटा शक्ति केन्द्र न माहायकेनो ताबुक सुनो हामजागैसिनि दलनि सामुं खायमानि मोदीजिनो जेबिनि सामुं तांबोतां रकनो नायसिगै मोदीजिनि तांबोतां ताइसिनि तिरफ्राव डॉक्टर मानिक साजिनि सामुंनि तांबोतां रकनो नायसिगै हामजागैनाय ताबुक पारानि अखरा चाकरा ताइसिनि सिखला बदलक सिनि माने नेक्स्ट जेनेरेशन जे सिनि फ्यूचर स्राइरक युथ दब ताबुक समय बाक्सा हायनो हाय करंगिनाय दले दले पाले पाले समय हाय दङ अबाहायकेनो ताबुक बर तिनि सोंनो जागा फाय जोंबाय सामिलং फायने सोंनो मोजां रेरे फायका Hingkai JP Nada phainyai amno kitingi kokpira thangtini joining mani tongkha truk karon field tipramo thabo asuk ongkhoria haino lama sibihin paro para thangmani kom tai kubuni party rokbo kom pharikai lukurok nayo hamkrai o hamkrai samni yago abono tabo kok sanai baskangni salo tabo tai kaisa political ni kok jehetu sai phayo ang saka রাজনীতিনি পারত তাবক গরম হুনাই রাজনীতি তাবক টুংফ্লাই দङ যতনো জানজা এলএম বাই জানজা সিমুং বাই খাইনাই লুকুরক বাই কক সালাই দङायो आबाहाय बिसिङो जयनिं ओखेव मार कुसु बीजेपी ओ नुकजागै दङ सालबारि आकारै बरनि 9 तारिखनि आन्दोलन कितिंगै yang kongres ni bekakti bahanya beskangni 11 tarik angro barbar sai dङ 8 tarik o khabri rokni international women's day hayung beri rokni sal tai kaisa ke 9 tarik ke BJP rokni lukuthum panda 11 tarik o hangkai gorokni kongres pradesh kongres rokni kaisa kotor panda ungunai obahnya BJP o joining tabuk sal thurrekte se joining bareng pai dङ CPM bai kongres yakari 19 nukhungni 41 votar jogrokha Chantir bazaro tamka Kanchannagar gram panchayat Birendra Tripura Parawo বিরোধী বাইনাই বিজেপি ফাইকা বজ্রমোহন ত্রিপুরা নিনগো নখলাও পান্ডাও ন সিপিএম কংগ্রেস জাকারে 41 ভোটার ফাইকা বদল লামসগিনা হারকা 37 শান্তির বাজার বিজেপি মন্ডলনি
কাসকু দেবাশিস ভৌমিক মন্ডলী তাংফাং মম্বুমক তাই মন্ডলী ইয়াকচু কাসকু রমেশ রিয়াং সংরক অবরং ভিডিও তো আংর ফুরুনি পাইখা টোটাল বুখাইছিমি সাকা tabuk ke kongres ni kok ang nolo sai tongmani kongres ok bahnya bus kang ni 11 tarikh kotor lokothum panda khaje ni hninyai kereng jago thangai kok salai tongiyo awa hai hniyo যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিবেকানন্দ ময়দান ন যে লোকথুম পান্ডা ন চ্যালেঞ্জ হইন তাবুক যে কংগ্রেস হক বসকাং 11 তারিখ গ পান্ডা খালাইনাই বরক ওরিয়েন্ট চমহনিব তংনাই কেন্দ্রনি সিকলা নেতা কানাইয়া কুমার কংগ্রেস ও খেব থুং তংমায়া কানাইয়া কুমার ফাইনে হিংকে কিন্তু বরক ফাইনে কানাইয়া কুমার কিন্তু আগে সিপিএম তংমানি তা কংগ্রেস ওংজাক ও জরাও সিপিএম ni borok sudah sepanjang chance tongo engko kongres ni 11 tarikh karena kumari dialog ba kok kintu belai ke kereng bobo engko no z category neta no matra boot chen kha kintu tripura phaike gorom nongnai haisi engkai saboni slai sabo sao baria teria no tabo kokro ke engkai Kongres ni aja lukuthum panano kitingi bahanya tabuk prosar ini tongo jela kongres ni saktar mumbai Durlob Narayan Bazaro kongres officer tini kaisa mothari koglam pandango as hobawo manjaka haste kasko Ashish Kumar Saha jela kongres kasko Deepak Chakraborty tai SC ni chairman Lokhon Das no khobai joja adong rok paithako kongres kasko Ashish Kumar Saha koktomo thunnerangno Bharatiya Janata Party ni kesekere no mahanya sawi khanaraka khanai nyai di tabuk কানাইয়া কুমার ফাইনাল কিতিঙি পর্ব ককপিরি চঙ্গ হাসতে কংগ্রেস করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে ব্যাপক অংশের জনগণকে সামিল করার লক্ষ্যে 11ই মার্চ আমাদের যে কেন্দ্রীয় জমায়েত এই জমায়েতে আসছেন আমাদের কেন্দ্রীয় যুব নেতা আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের যিনি ছাত্র সংগঠনে ইনচার্জ রূপে উনি দায়িত্ব পালন করছেন কানাইয়া কুমার এবং আরও একঝাঁক নেতা সেই দিন রাজ্যে আসবেন ত্রিপুরা রাজ্যে 11ই মার্চ কংগ্রেস দলের একটা শক্তি পরীক্ষা আমরা এই চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করেছি কারণ আমরা জানি ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি তারা 9ই মার্চ তাদের এক কেন্দ্রীয় জমায়েত তারা আস্তাবলে সংগঠিত করতে যাচ্ছে সরকারি অর্থে এবং ভয় ভীতি সন্ত্রাস তৈরি করে সারা রাজ্যে যারা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষের সমাগম ঘটাতে চায় মানুষকে যারা বাধ্য করতে চায় যে তাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে এইটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই আমরা 11 তারিখ এই রাজ্যে আমরা কেন্দ্রীয় জমায়েত করব আমাদের বিশ্বাস এই জমায়েত আমরা সম্পূর্ণরূপে সফলতা পাবো মানুষের সমর্থনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই এই লড়াই শুরু হবে কানাইয়াজি এই রাজ্যে আসছেন দুর্নীতির মুখোশ খুলে ধরবেন এবং এই রাজ্যের মানুষ জানতে পারবে সুশাসনের নামে এই রাজ্যে যে দুঃশাসন নামিয়ে এসছে তার থেকে উত্তরণের জন্য একমাত্র বিকল্প কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার আমাদের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন প্রদেশ নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্ব ব্লক নেতৃত্ব বিভিন্ন শাখা সংগঠন আমাদের বিভাগীয় সেলের নেতৃত্বরা তারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন এবং আগামী দিন এই দল সারা রাজ্যে মানুষের সমর্থন নিয়ে মানুষের স্বার্থে লড়াই অবতীর্ণ হবে খাবারে তাজা বুকুকচং কংগ্রেস সংনি যে কানহায়া কুমার ফাইনি হিংকে অবকুসু কত্তর ন বরক ফাইনাই गोबां बरक फाइनाय अबो कायसा स्टार प्रचारक बरक फाइका हांकाय कक बायनो लुकरक न बीजेपी नि सायानो सामां बीजेपी नेता रक निलार निमा थांगो अमहाय तंग हालगो जे त्रिपुराव राजनीति तुंफ्लाजाक हियाके आमलकारै ताइ केबनो ताइ तुंफ्लाजाक बा जे गरम मुंजाक कायसा नबार सिबि दंगो आबनो सानानि बान्ता आबनो कारै ताइ सानानि कक्रै खाबल दादाबो ककचं yang tabuk BJP ni saya rokno romnani baginai ongkhorjak CPM rokbo borni kereng jagawa cobang lai tonglayo
আর বিশেষ তিনি SFI TSU রক বাহিনী যেমন যে তাবুক ইউনিভার্সিটি ও রাং চালাইমানি বরগ্ন তামসানাই ইনকরানি বাগैनाय मेडिकेल चान्स रानि बागैनाय जे TMC ओ गट नाङि तंमानि न पाइथाक जरा रां चानाय मानजाकमानि बाय तेबो बखा कतर खायनाय तिनि SFI र कक्सिल चाका जे चाया खायनाय रगनो छय जे रमैनाय माजार बायनांथों बेबांनो BJP बाय कबल जाक BJP नि कौमा केसे केरेक रगनो सावैनो तिनि कक्टमा थुंनार सायखनारका SFI बाय TSU खनाजाजी सन्निपन देब ताई सुजित त्रिपुरा संनिक উনি আমাদের কথা শুনেছেন এবং উনি পদক্ষেপ নেবেন বলেই আমরা আশা করেছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই যে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে লেখালেখি হচ্ছে সেই সম্পর্কে উনি কতটুকু কি জানেন, উনি অবগত কিনা, ওয়াকিবহাল কিনা। উনি স্বীকার করেছেন যে ওনার কাছে বিষয়টি এসেছিল এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট রিপোর্ট অধিকর্তার নিকটে পেশ করার জন্য 3 দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে সেই রিপোর্ট উনি চেয়েছেন বলে, তলব করেছেন বলে উনি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। আমরা বলেছি এটা স্পষ্টীকরণ রাজ্যবাসীর নিকটে আপনি দিন। সরকার, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মুখ খুলছেন না, আপনি এটা স্পষ্ট করুন। উনি বলেছেন রিপোর্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু বলতে পারবো না। রিপোর্ট আমরা যেদিন ডেপুটেশন দিয়েছি 1 মার্চ, পরদিন রিপোর্ট আসবে, ওই দিন উনি কিছু একটা বলতে পারবেন, সেটা উনি বলেছিলেন। কিন্তু একটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, বেশ কয়েকদিন পরেও আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বিষয়ে দপ্তরের তরফ থেকে, স্বাস্থ্য দপ্তর হোক কিংবা মেডিকেল শিক্ষার প্রশ্নে যিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন অধিকর্তা সাহেব, কেউই মুখ খুলছেন না। এবং সব থেকে আশ্চর্যজনক যেটা, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি ওনার নামের আগে ডাক্তার, প্রফেসর এই বিশেষণগুলি ব্যবহার করে থাকেন এবং আমাদের ধারণা এতে উনি খানিকটা গর্বিত বোধ করেন। সেই মুখ্যমন্ত্রী উনি যেখানে অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেখানে উনি চিকিৎসা করতেন সাধারণ মানুষের, সেই জায়গাতে এই ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ এসছে, সেইখানে উনি নীরব, উনি চুপ করে রয়েছেন, কোনো কথা বলছেন না। উনি কার্যত গান্ধারীর ভূমিকা পালন করছেন, মনে হচ্ছে উনি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় এখনো আমাদের কাছে যা খবর, যে অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, ওই অধ্যাপিকা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, এই অভিযোগের তদন্ত কতটা হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট নয়। এখনো ওনার অ্যাকাউন্ট সমস্ত কিছু লেনদেন হচ্ছে বলেই আমাদের কাছে খবর রয়েছে, আমরা সত্য মিথ্যা জানি না। আমরা চাই রাজ্যের মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, জীবন নিয়ে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ নিয়ে কোনো ছেলে খেলা চলবে না। দুর্নীতি যখন সারা রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে, তখন মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সেই দুর্নীতি পৌঁছে গেছে। সরকার এই যে অপদার্থ ভূমিকা পালন করছে, নীরব নিথর হয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা ফের একবার মেডিকেল শিক্ষা অধিকর্তার কাছে জবাব চাইতে যাব এবং আমাদের সংগঠনের মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 7 মার্চ শুক্রবার আমরা এই যে দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে ফের একবার SFI TSU রাস্তায় নামবো, প্রতিবাদ জানাবো। এই ধরনের দুর্নীতির যে চক্র মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে গজিয়ে উঠেছে, সরকার কোনো ভূমিকা পালন না করে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার যে চেষ্টা করছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামবো, লড়াইয়ে যাব। এই কথা আপনাদের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর নজরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ের আহ্বানেই আপনাদের সঙ্গে আমাদের
खबर दादे बुखुकसं जे ताबुक मुख्यमंत्री खुक्तुई अंघरा नांनाय जे प्रोफेसर रांचाखा बनो सस्पेंड खायनि बागै जे हास्तेव बिनि जे डिपार्टमेंट हामियांगै दङ आबनो ब याप्रि बर नांनाय तांमै निलार मुख्यमंत्री नै खरकति सालायखा एसएफआईटीएसइउ फरके राजनीतिनि कक तो तेबो तंनाय फियाबा जे पार्टी कायसा न्यूज कायसा खनि नरो फुनुका ताई kereng kereng kok nono ang kubuni jaga salia pia bati prasarong ni kok tu mangke tini balai ke kotor wan sukjang nai kok saka diom thai aba utpol de Burma borok National Liberation Front of Tripura mane NLFT bai orwo tam sanai engkota borok Royal Borok Army RBA borok je yakti sei phainai ba kifili phainai borok ni hanyo hai कमलपुर आमचाइनि जे किफिलि फाइनाय एनएलएफटी बाय आरबीए रगनति लामसुमानि पान्डा संसालायखा बर लामसुमानि पान्डावा पुलिया रेली रग बखालायखा खाबाय खबाय लामसलायखा मानजाका बिशुमोहन देव बर्मा उत्पल देव बर्मा ताई जुदा जुदा आदं रग बरकनि पान्डानि बिसिंतै तिनि बेलायखे कुथुक वानसुकजांनाय आं कखनि साका बरक तिनि जामथुम कमलपुरनि जामथुम हातिओ ओ पान्डा संसाजाखा लामसुमानि ताई पान्डानि बिसिंतै दियम थाई सगांबरेन साइरेखा ब खाख्लायो जे लुकुरक त्रिपुराव चाबजिगे अंगै तंमनि केसे केरें ब फातारो तंफुरंगा अंसुक लाखै तंफो नासल लाइमानि त्रिपुराव किदु और फाइनो फाइका ब बनो नासल जागो ब बनो नासल जागो उ अर्गानाइजेशन मथा पार्टी बाय पार्टी गोबां बरक नासल लाइजाक सेजा लाइजाक मान फायो इनके ताबुक बलंगो तंगै सामुं खायमासै अर ताबुक तंकसां हामजा मुंपिनानि सामुं खायनाय पुइला फुनुगरनाय जों जे बलंगो तंनाय रंनि बिसिङाव न याकारे फायनाय रंनि बिसिङाव सारानाय खायजा रंनि बिसिङाव थानचांना बागै TUIRPC TUIPC जत बदल बायनो सालायनाय थानचांलायनाय जों थानचाङै फुनुकासो बय थानचांनाय अकौनो साइखनारखा दि अमथाय तिनि अ पान्डानरगै कमलपुरनि जामथौ once ago तो पला थांसा खायने निकाय जों पुलिस सका थांसांना जों याखैबा आं जतुं थिगनि आंगा बुनो बागे थिग खायने या देदिबा आबनि बे जों संमानि निकाय पुलिस सका जों सिनि मथानि 1989 नि सिमितिनि 6 जरा लास्ट एग्रीमेंट जरा किफिलि फाइनाय आदं रो जों साब जानाय सका जों साब मान या गलबो जों एटीटीएफ रो कक सालायनाय उबै कक जों सालायबो दङ ताबो जों थानसां मान या गलबो जों गुबुननि मथराव बेबो जों कक लाम सालायनाय थानसां लायनाय आबनो जों दफानाबो जों साबनानै नायनाय जि मंका पलिसि Prisajangna narong bukhatei kok khamo chini agreement to sangse sing khlayo fiaba chini step no sakangwe agreement khaitanga chini TNB rok chini tribal force rok abni ulo chini noin basini group NLFT abni ulo even subirni group abro funo tabuk funo kaham ke implement ng ya khabo sung nui to chini no tui sung khatungu step by step implement khlaijak nai hinai fia bawa jaga chini simia entire chini dofani je agreement implement khaije eng tongmano tui जों seriously taburom de TUIPC ba TUIRPC rok pongo borobai जों koglam salayei tamo yapri romaiman जों khlainai but mung sa decision nahaya sakang drastic decision nahaya sakang ba movement khaya sakang जों uila sakang government bai जों asu lainai mia ba जों kaisa asu laijak enabo positive asuk laiman ya gulo tumung borok implement khaya hangkai abni ya gulo जों yapri sena tamo yapri sala ya bus tabu decision dia जों khakhayo it's too early now a decision na hanani ba decision rinani
Ini program kerja kamu buat kerja kau. Kamingka. Buat jaga program kerja kiri mau jaga. Odono khlaijak tongo ta. Jaga ni. आं किसा कोइनाय सिनि सारसंनि Jonthung सारसंनि Kamiyo. किसा सारसंनि उपलगथानि Ya, ba, mo gangkai. बाते किसा उपलगथानि Komo pura amchoini. सिनि सारसंनि पनु खुजा एरिया Ang Biom Thai, Assistant General Secretary, but Secretary General is in National Liberation Front of Tripura. Returnees. सारसंनि सिगां मैया Yakaba kuida ni sini sam khai tongmani abake abai no tipla mothani bo NLF di tiap ni haino o ekot thanmung sem haino jago piaba boroni bo sam kangkhaya abake nujaya o haino sem ngoi tongmani boroni bukhak tu abake o bahai je udolo agibo tipla mothaba abai no NGO tongmani piaba o bo tabu kaisa thanchani bisutui o bo politics ni bisumura thangoi klaino abahai Naidi. Ang hasako mung sapono non-political hindre. Big busay kaisa mo the politics in the tabu. Ati di ba? And ti do fono yok sumar na dile sung politically ni tawa maklay nai. Okay? Sung political party yang imano. Fiaba chini demand no le sung political life maklay nai. Ano ko bujis na ble? Tabu mo tharong di demand ang yakbo ba IPF tren demand ang yakbo. Sung khalok na ninang nai ang agi bo sajak moko. Tam nihin ba ang je simani. Chini habuba grang to ang habuba grang sai ke samani ado. Chini habuba grang songthung usagan TSF rongthung. Onimes debormang thung. Sung mo tonga jaga sung khoro buri bo tongo. Ministry of Home Affairs by sung meeting ring zakha abo kuno political party singiya junga meeting o chini mo thaningi bo saya chini habubagra bo tipra mo thaningi saya chini onime sar songbo borni mo thaningi saya TSA robo bor student ngi saya chini hati dofani baganga sung akorno sung sai feyo enang khak khlayo tumung kai to nai kangke phainai Marso no kaisa political development in hawong nai. Ang abo to kok saya. Berang puitu klayo kai to tumong nai kangke mo talo no political development kaisa finance in haw. hamai berben salo jora liman bagai Norokni jora kolok rombui hukumni rangchakni jorano hibibui sacrifice ban khlaimani yakhaiba silaima balmani o hawa hani busangui aboni asol mul tamo Dini topate hani bagi tangwa. Dini hani halo sungkoto juawa tei sanani kere. Dini yang 35 years like a tick. Dalam gimana? Dia tahu sini sambung tonggo. Dalam apa segala payah kaya. Apa aja. Dan kau kata hamil mana bikin tu jadi silai tidak ninaka. Tapi ke sini halo sini hat segi nazarkan. Sini mul समस्या रok tahu ko address kaji aku hai. Dan apa tirok no tu ini jenggus kami. Jawab apa hai kenai apa tu itu sini wansu thani tu. san mung tamo tongmani norokni asol apro Jeng sini ha. Jeng jokini bising teh kayaknya India wa habjago. Jeng kaisa sadin sargumo tu hat mani. Jeng jonto borong ni no kaisa ini rai jengga kayaknya buat sadin kaisa. Jeng jodoh jokini bising teh habga. Dan kayak sini katungan itu mani jokini bising teh India rok sini rai siko boro respect kayaknya nih. Oh jenis tu jeng mati ya. Dan boleh jeng wasuka. Apa teh ciri kita India ni nih. Tapi ke ciri aset ciri mana orang no orang teh kaya. Ke sila ni pokok ni je orang kaya ni. Boni bising tido ciri. Hawa je tomaro. Jadi berthai rok jeng nunggu itu. Wah. sa implement ungya kabangma ekor TMB KDTF NLFT obo haiyena no sudu ekor chimeno hongo norone obo buda obo imang sawi thano lukurone kutui kamini sibi doli jortoi kisa tentai lemani koksai dongo sa Oh tentai lemani to dongo no. Abo joran no sai di sini. Oh kok to jeng to tabu. Tiga se 6 month engka.
Angkrok si kota ko samung tong ko painting mo ko tong su ko jang tap nai amuna kisa khalo kina nai lai tong oba tekse jora nangai chu thani ke tini no পাইকাক সমস্যা salkija sigang agini bormura tabune hatai kotoro khorong ganang Daniel Depormane tujul mangmai salchani lahar kasu thani khub khengjak nini tabukni Tripramo thani MLA yakhaiba editie di ojoma Ranjit Depormane khub tui o je san mungno খাবারের তাতে বুকক সং হাইকে जों বিসমহন দেপর মাতাই দি অম থাই নি খুগ কক খনাকা বরনি জজা কক তিনি আ পান্দানা কিতিঙै কমলপুরনি জামথুমো হিমবতখলাই বরন লামসমনি পান্ডা কমলপুর রামসাইনি লুকুরকনো খাবারের তাতে বুকক সং অবরক বেলাইখে কথক ওয়ান সকজাগনাই হাই যে খামতাमै তংথগনি পানা বং বখাও বেলাইখে দুঃখ বাই কপলং তামনি হিনবা বরক ফাইমানি ইয়াগুলো না তামুংনি কাহাম ব্যবস্থা না টংনানি বাকি কাহাম ব্যবস্থা যে বরক জাতি গোষ্ঠী রাং পয়সা গোনা রখাবা কাহামকে মা টঙি যাবাই খেয়া যে 584 জনা যে কিফিল ফাইমানি ओंखाय ताबुक जे बाक्सा जाति गोष्ठी करिबाय खेया कायबै नै बसाबदि कायबै जाजा संसार टंबाय खेया आ बरक के और टंगनानि बेलाखे केसे आबायनो हालो किन्तु हास्ते हापानि बखाक्तै तेबो काहाम व्यवस्था खाय आगि रगनो खायमा हाय ओ खेबो जे फाइने रगनो खायजायया आबनि उकलगो तामो ओ कगनो जों सोंनानै जायतगै दङो फियाबा जों जे ताबुक अजमा रगबाय काहाम के आसुगलाय कक सानानि हाय जरामानिया बरबो खा मानथायमे सा कक कुबै बा कक साना मुसुंफाना साराया ngै tongbai jaka abai kaisa halok ओंखाय फरिका एते कायसा गोबांमा बरक रक आनो फुन खाइ रग सोंहरका जे तामंगै नर कक त्रिपुराव हंकांके पातालकन्नानि कालेबारि अन्न काज बाय कायजाकमानि आबनो तै साया तामंगै डक्टर बिश्वजितनि कक साया तै कायसा हंकाय तामो जे ताबुक पातालकन्ना जमातिया कायजाक फुरो बिनि बाय कविता जमातिया कक कायसा सामानि गुबुनि दफाबै कायजाक खांके ब्रेन आलादा तैसा काहाम फ्लाइट कावि थांखे तैसा काहाम अकक रनो तामो साया हनैनाय नानि खाबान ताते बुकुक सं कायसे कुसु कक थंगो जे ककनो सामानि बिसिंतै नासरा लाइमा सिमि आजायो एबा चिनि दफानि बिसिङो तेरेवो हालक तेरेवो इयाकेबा आ कगनो सावै कोनो चिनि थानिव मानथाय करै आ कगनो एगै तेगै चिनि मुंसा माननानै करै काहाम वान सुनाय रक अबनो काहामनो बुजिनाय फियाबा जत जागावनो जे याग्रै खेब बा तामसासनाय जदि कक थासेवै सानानै थांकाके जे मानैनो जास्टिस रनानि नोंया आबो आ कगो जों एकरेया कक त्रिपुरा अब जास्ट बुयानो फुन खाइसिं हो बागै बा केबो कमेन्ट सिम बागै आं सराय सराय मा साजावो डक्टर बिश्वजित कक साना थाका आं नर साका बिनाबो चेरजाकनाय बिषय आबो बो जे खाइ दङ लुक्रनि काहामनि बागै हिंकाबो काहाम नंनाय फियाबा बो नियाबो लिगेलि किसासा चेरजाकनाय दङ हुने आं साका आबतो आनि जरान कक जे रेगुलार नाय तंग्रा बर साइमानो इंकांकाय कारण बनो बुइ जेहेतु खामि थुगो आं बनो डाइरेक्ट इंटरव्यू ना फुर यासाक आबरनो सराय सराय खालायमांलाक किन्तु बिनि सामुं काहामनि बथायबो मासागरा थं बुइ नि बागै केबो रइसिमा यांगि दं खो बुइ सरकार फानो ब गारि रग रखा कयेक जना लले इनके बरकनि इनकाम रग बाहाय आको आबो तुरुक 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 फायनाय जे बुफां कायखां केनोसै अमा ब काय रेखा आको काहनिया ब अ बुफां थारा थांका थालिक बागान कायखा नों अ थालिक कायखां केनो जे थांनाय हामसुगनाय आबो गेरेन्टि करे एबा हामि खाया आबो कोनो हनै मानिया आबगि नाय तंनाय नबो नांगो कायसे कइसु जिनिस आबाय बदमान सराय सरायनि मासाव केबो जदि सामुं चें खांके नों हामियानि बिसिति फर काहामों थांमोन काहामनि बिसिति काहामों थांमोन हामियाव थांमोन आबनो चेरनानि जरा ताबुगिया चेरजाकनाय जरा फायकाकाय जथनो ताई कायसे कक पातालकन्ना जमातिया कायजाकनाय बरक तो कायजाकनाय आबो बिनि अधिकार बरक हासाका फायका सायसुं तंगिया ईश्वर लागासा साइकलां जाखा साइकलांखा ब कायजाखा इंटरकास्ट कायजाकमानो तैनि बरक जोंताय बरनो सानास नांलिया आरो जे पातालकन्ना जमातिया तियार पीसीएल नि जे चेयरमैन बतो सावन्य रखा जे जों इंटरकास्ट कायजाकमा बागै 10 लाख रां माननाय के आबो आनि रां लाब बङै थांका इनके ताबो कोनैनि बिसिङो नुगै हामजालाय कायजालाय खाय साइरि काबला सराय सराय आरो ताय टेकनानि कक कुनु जाकरै बरक रांनि बागैबो 10 लाख लाभ मानखा इनके ताबो
borokni nukumo khalaika paikha ge tabok tai kaisa je kataro kungma kok salayo je brain kahama sainai akonai abo janja personal matter bo abai hini sawi tongmani bai bini society no norbo ungdi hini sama to kerei jodi ungdi hini sama tong khangkle obosoi aro kok tong khamu ge bo patal konna ni kok no phobna ni thangai milik derna thangai nai o kok rok sapoto samarok ungkhana abono tegi egei chini dofari mungsa mannaiya Engkai je jodi tai kaisa kok obo kisa sa wansuk hori mano je patal konna jamatia songhai je kaisa kendra sarkar bai beri rokni salo borom rojangnai borok kaisa udaharon borok kaisa phunubari ganang engkai borok jodi obo hai engi thangka ke chini onno borok bo bono sergi thangka ke future tamung nai o kok je jagao ST gobuni job hoi kaisa ke ST cancel khai nei kisi nei tara go hanya samani tongo tai Christian engkha ke ST abai kauma kok bisi tolin tongo ajoro tumuno obo hai ngong ke to bui sunglai sinai no salai sinai no abo jan comment so kaisa salai ma haise जों abono tinai tabo comments khlaina mo singya karon kisu ব্যক্তি স্বাধীনতা bo tongo a স্বাধীনতা no proyog khai tongo aro gobang kok salaini ni kok grei tamkhe norok o dogan pato asuk lai cha nanglai thei salaina ni le aw salai abono kebo mana khai mania খাবার তাতে বুকুক চং আবন বাগিনো जों বারবার মা সাও যে কক ত্রিপুরা কক সাও নি কক চিনি কক যতনি কক হनै হিমপানো তাই जों नेशनलिज्म नबो बिसास खायो चिनि दफानि बिसिङो तुमुनो चाया ngै तंके जों आ কক रनो साया नरलो साविबो लाभ गरै फियाबा एग्जाम्पल काइसारवानो ताबुक से राजा सायति बांग्लादेशी हाबनायनो অন্য চ্যানেল ককবর চ্যানেল বাদে কিসা কে ফোনুনা সেগো কিন্তু যত চ্যানেল ফোনু গিয়া তামঙ্গই কারণ আবু ফোনু কাংকাংকে কেবনি ইয়াকুং টান সুজাগো जायखि बासै टंगमायां थानाय आबोनि बागिनो जों गाके आबोनोसो फुनुगो गे सिनि दफानि गियासै मिडिया रौ गाके सिनि बरकनि देराय टंगमानि आबोनो फुनुक सिनाय गाके फुनुगै टंगमानि बागिनि तामुंगे बुइबै साजागो इको बरगम हाइजात न होनाय खालाय बेलाय ओ जवाक फेगलायमानि मोसालायमानि लेते पेटांलायमानि आबोनो फुनुगैनाय साकनि चायानो बुयो फुनुगोंके जों जातिनि तलाव से किसा कसम तंगो सामप्लिमा तंगो जाति जोंनि दंफानो आबो हायरगनो जाति एगो तलाव कसमु नै जाति मसिङे दा तंसिनायबा अब तो कक लब रगनो तंबलेना जे गामि गोखै हिनै जों जाया दा तंबा आबो हायकेन मा मनक लायनाय खाबल दाथे बुकसं तामनि हिबा ओ हासाखौ गोथां तङै तंनो नांगौ नों बाय आं बाय गाथाय तंनांगौ आ गोमा कक खा केबखे होनाय दिनाबो लेक्चार होनाय खाबल दाथे बुकसं आनि जरानि कक पान्दानो सराय के सराय सुकुरि सारानि आ पान्दासै नरबानो कमेन्ट्स खालायमानो नरनि सानामु सुमारानो सावैनाय आरो लगिरवै मानो खाबल दाथे बुकसं जों ताबक जरानि कक पान्दावते ककबां कक तमा आनि आफाव तंखो गाके ताबक जे याकारि फाइने रक बलंनि माने ताबक किफिलि फाइने रक बरकनि मान थाइनो बाहायनो तैनाय राजनीति ताबक ngै फानो तंमानो किन्तु बरले बेलाय खारमो सिंजाना हालवा तंगो राजनीतिबो ताबक नायनाय खांकाकै आईपीएफ तिबो मिया नरलखना 16 तम फिल सिदक संसमान सालगैनाय टिप्रालेन्ड सानै तंगो ताबक टिप्रा मथारक बाहायनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड ताइ टिप्रासा एकर्ड न जासा मुंग्रना बागैनाय जथन नाय दङ किन्तु 125 एमेन्डमेन्ट रेनानि हनैनाय जदि सरकार बसाय दङ जत पार्टी बीजेपी जनजाति मोर्चा सानै दङ किन्तु रजा ग्यांगमनि आरो कायसे खामि थिकजाक आबुन आं बार साय दङ बोसकांनि इलेक्शन जेकुनु जराव त्रिपुराव जदि टिप्रा सारक न बुट नि फैक्टर ngै दङ के बोसकांनि जेकुनु इलेक्शन नि सकां मुंसापानो रयांके अ सरकार तरा तंगनो गरै एबा तंफानो बेलायखे मार्जिन कम उइमानो आबले अर तंतै नुहुरनि तंखा डाक डाक खाबल दादे बुकुकचं ताबुक फादिकै हास्ते हापांनि बखाक्तै जे रां सालायमानि केसे केरें तुरुक अंखरि फाइ दङ जेमन थाजिङो जे एसएफआईटीएसयू साका बर जे कोनो मुख्यमंत्री निलार टीएमसीओ रां सालायमाति मेडिकल परियन बागैनाय स्टुडेन्ट रगनो रां बाय पास खालायना नाय दङ रगनो ताबो गाकै ट्राफिक पुलिस रग जे उनको गारि काका सुइ फाइन तानमानि आ फाइन तानमानि 74 लाख नि सैबो गोबां रां चाउ हनैनाय ट्राफिक पुलिस नि से उनको तामो अफिसार अभिजित बनसे रमखा पुलिस अबनति बचिनिया फ कक्टमा दङ खोनायनि सिनि कक्टुम ट्राफिक पुलिस ततिनि रां चावैनाय मानजालाय दंमानि
traffic inspector dolni rangno chawinai tabuk manjagui tongkha hajar hajar police rokni bisingo tabuk obo hai khoroksa borok chamani baino kwbangma jagao chanai rokno romnani kaisa lama manma hai thaka khlanai jeo kokthum kisa traffic ni fine money ni rang 74,04,400 rang chawi khibimani monogoi khibimani pati mungo tui kok sai khana rakha investigation officer eba sipahijola hangkorni alaida jela police officer super Rajiv Sutradhar kok silchaja krak salni horo Bishalgor thanani police ni bai romjago traffic inspector Amarjit Deborma sangsalni diporo kok silchajangnai Amarjit Deborma no krak naimothang rui Bishalgor bkhakste dorbanogo rohorjago kok tumao saimanka kok silchajaknai inspector Amarjit Deborma bai o rang chamani uklogo krengjak tongo khorsa bwrui police ba haino bihik bsano yakare a bwrui police baino bojora kologma tonglai tongo hnibo kok silchajakha inspector Amarjit Deborma no tui tabuk naithai biang tui biang kochok tebo naitungma ulo tamo saklai dorbanok আসলে আপনারা জানেন আমরা ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট করি ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টের সময় আমাদের ফাইন মানি কালেক্ট হয় তো ফাইন মানি কালেক্ট ইয়ার নেওয়ার পর আমরা এটা রিকনসাইল করি তো এবারও রিকনসিলেশনের সময় যখন আমরা দেখি তখন কিছু একটা অ্যামাউন্টের মধ্যে প্রায় 74 লাখের মতো একটা গড়বিল দেখা যাচ্ছিল তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা যখন ডকুমেন্টস এবং গভর্নমেন্ট চালান যখন আমরা দেখি তখন দেখতে পাই যে বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিট থেকে একটা ওই অ্যামাউন্টের গভর্নমেন্ট ট্রেজারি চালানে জমা হচ্ছিল না তো ট্রাফিক ইউনিটের ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেববর্মা যিনি ওই ট্রাফিক অ্যামাউন্ট কালেকশন এবং ডিপোজিটের দায়িত্বে ছিলেন ওনাকে আমরা এনকোয়ারি করার পর উনি জমা দিয়েছেন অ্যাকসেপ্ট করেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেট করি ব্যাপারটা ইন্টারনালি তখন দেখা গেল যে উনি ব্যাপারটাকে আমাদের থেকে হাইড করেছে এবং ওই টাকাটা উনি আত্মসাৎ করেছে তো ওনাকে এনাফ অ্যাম্পল অপরচুনিটি আমাদের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল যে এটা যেন উনি ফিরিয়ে দেয় কিন্তু উনি আমাদের সেই অপরচুনিটি করেনি আলটিমেটলি আমরা ওনাকে গভর্নমেন্ট যে অ্যামাউন্ট ওই অ্যামাউন্ট মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের জন্য ওনার এগেনস্টে আমরা আন্ডার সেকশন 314 316 উইদিন 5 এবং 318 উইদিন 4 ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আন্ডারে একটা কেস বিশালগড় পিএসএর রেজিস্টার করি এবং ওনাকে অ্যারেস্ট করে আজকে বিশালগড় কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয় ওইতে প্রায় 3 ডেজ পুলিশ রিমান্ড স্যার মোট কত দিন যাবত উনি টাকাটা জমা করছিলেন উনি আসলে বিগত 2023 থেকেই ট্রাফিক ইউনিটে আছে তো আমাদের পুরো বছরের টাকা জমা হয়েছে 8টা চালানের এগেইনস্টে উনি টাকা জমা দেননি ওই অ্যামাউন্টটার জন্য আমাদের এই কেসটা স্যার সিপাহীজলা জেলা পুলিশ মানে কার্যালয়েও কিছুদিন আগেও এরকম একটা ঘটনা ঘটলো মানে একের পর এক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে আর্থিক ঘোটালা দেখুন এগুলি তো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খুব একটা বড় ডিপার্টমেন্ট এবং এখানে কাজ যখন করে আমরা আছি সেই জন্য যখনই আমরা যে জায়গাতেই লেখনা পাবো আমরা আমাদের নিজের পুলিশ ডিপার্টমেন্টই হোক না কেন আমরা কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভলি অ্যাকশন নিচ্ছি এবং অ্যাকশন নিয়ে আমরা কিন্তু এটা করছি সুতরাং কাউকে এখানে ছাড়া দেওয়া হবে না এবং এই কেসের ক্ষেত্রেও খাখলায়ও অকক তমানন্দ বুঝি খানা সরাই সরাই খালাইনাই রাংচালানি কক মাকাছে কারেন কাসাই ফাইতাং হাসতে হাপাংনি তাই ববকে খলবজাকনাই ববকে ফিয়কজাকনাই আবো বস কাঙ্গনতে বংখরনাই যে চালাই টংনাই রগলে খালসা মানজাকনাই gai tabuk gai khabar tate bukuk song cinti prasani kok toma hanyo hai tripura hawke to sorno jog hira jog choli tongo phiaba tripura haste ni tiprasa sikla rok gobang ma phataro thangai samung tangai tongi bai jao aji mungki hasagdang no hanai kebo orbo aji manyang ka ba arphana tongi aji manno hni chai tongi thangi tongi ne rongni bisingo bo salbrum kok toma kasai phai tongo mane norok busi sidi Hyderabad, Bangalore, Amaherogo, Kabangma Rajogo, Tini, Kerala Rogo, Samunkai Tongi by Jazavo, Piaba, Samuntangi Tongine, Bangmani, Bangino, Salbrum no Koktoma, Timani, Kotok Soret Himani, Hamyangi, Himani, Yanke, Tamo Buritlangi, go Walla Mani, Amahero Kabangma Koktomangi Tonguman, or one Sunasdi, Chini Borokusu Bangi Tonka Pataro. Overbokasha Tripura Haste Hapang Kop Naikolan Nango, Yanke Lasima Singsakok. Hasteo kapang hamyani bagino patara thangai tongmaikha tipra sarok
অবহাই টং হালক আসাইমানি তাবুক নিয়া ফিয়াবা চিনি বড় রক অর নগ টংতই তমুন সামুগ্রী এবা অর কিসা ফিলিপ ফালা ওंखा বা ফাতার থাङै খাইदेन बिनि एम आमाय गोबां मा बर' फातार थाङो फियाबा थांमानि बिसिङो केबा केबा बोरायनि बागै कटक सराय थियो केबा केबा ताम सासेनाय बयबो वालाय हरो दल कासे वालाय त्रिङो आमाय गोबां मा बाक्साका ड्राग्स चावैनाय आयङो थाङै चावै दङै लास्टाव का थै थाङो तिनि आबाहायनो कायसा खारमा सिंसा कगो साजागमा हंके डाक्टर तो सायरिया ना फियाबा कगो साजागमा के एच हाय बेमार रक मानजाक खना ड्राग्स चावै नो केरामै थैमानि बाहनै नखा साले सालथाम सकानो हामियां माने तिनि काकाय लांमा सासलांजाखा तुहि देबबर्मा खारियाव मा सिंसा का थैका मिया हर वेस्ट टाकारजला मुराबारि आमसायो बिनिनक 2003 से ब आसाय मानि 2003 आसायखे बोसोर 20-22 बोसोर रंग्राम खाता कलेज रगो परि तंना दं माने फातार थाङै सामुतां दंमानो हामियाङै थैजाखा हायनो हाय आरो जे हायद्राबाद दंजानाय सिक्लारक थानसा ख्लायनाय बन रहरनानै मा जगलै जाउखा फियाबा खरकसा बरकनो हायद्राबादनि सिमि त्रिपुराव फ्लाइट गारि रहना हंकाके बरक काहामनो हंकाके ताइसे कलाय किन्तु गोथै हिंगाके ताइबो दाम लाख आबाय रां बर मालायने बरक आबुन बागै जदर थानचांना फायदि नि हायद्राबाद ताव सिक्लारक थानचांनानि केबक लाइतंलायो ओ माहे पातिमुरनि ओंलाय मानि पातिमा उल खोनायनादि ओ हायद्राबादनि सिक्लारक जे तामो हनै कक सालायखा अ थैमुंनो तुयि बसकांगो थानसा तंनानो नों तिनि अरो फाइनाय बर तिनि तिप्रासा थानसा ग्रुप हायद्राबाद हनै खनाय नों अरो सिनि बर नों तिनि अरो फाइनाय बर तिनि तिप्रा नों तिनि अरो फाइनाय बर तिनि नों तिनि अरो फाइनाय बर तिनि तिप्रासा थानसा जों फंनिसिमोन अरो फाइनाय जा एके बेलायखे सकांफुला न पाइफले हामै मारो चिनि बिश्वजित सारनो बो अनेक जोंनो चुबा हका ताबो गायसे आकिबो अनेक बार चुबा हका बके बनो बेलायखे पाइफले हामै जों हायद्राबाद तिप्रासा जत तिप्रासा तंनाय रंनो बनो पाइफले हामै मारो एगेन हाय बनो मासाव हामै सार बिश्वजित सार के ताबो जों तो प्रोसेस खाइलायफान बंनि फेमिलि बर खाइ दङ के बं फेमिलि बर खाइ रहरि दङ के जों लगि रुइनाय चिनि बिश्वजित सार जे चुबा हमानो दैले खाइले जों ताबो अजगानो दल आंथ' ताइ बिसि कक सालियारखौ चिनि हेचार दङ चिनि DTGS नि तिब्रासा थानसा ग्रुपनि हेचार चिनि जहर देबब्रमा बरम बथायस तो साइखना दङ चिनि तिब्रासा दफानि लुकुरकनो खुलुमाते सिबाया फरो इके जों दिनि अ जागाव फाइमानि ओंखा चिनि तिब्रासा थानसा हायद्राबाद ग्रुपनि बिसिंतै चिनि भलन्टियारक अ जागा फाइमानि कारण ओंखा जे चिनि ताखु तुहि देबबर्मा एनै बनि लांमा सखा बनि गामि जे मुराबारि पारा टाकारजला एरियानि इनके बनि जे थैमानि उलो जों खबर मानखा खबर मानि यागुल जों फुंनि दिगिवनो चिनि भलन्टियारक अ जागाव फाइ सफायबायखा बिनि मांकथिनो गामि बुखागो रहनानि बागै सुबानानि बागै इनके अ जागाव जोंनो चिनि जे MLA बिश्वजित कलय सार बो जोंनो बेलायखनो सुबा हका आगिबो बो जोंनो अनेक सुबावै दङ दाबो सुबाय दङ के सारनो बेलाय हामबाय मा याफोर तेतेबो चिनि टीमनि जे जों चिनि ग्रुपनि हयतेबो जों रां रक डनेट खालायनायनि बागै जों रां कालेक्ट खालाय दङ ते अर जे नांमानि रगनो सुफुंनानि बागै इनके अमहायनो बेलायखनो हायद्राबाद तो तंनाय तिब्रा सारंनि बागै कायसा खा खामजाकनाय अ हाति बासानि बिसिंगनो जों खरक नै मां गोथै मार हका तिब्रा हासदेव पयला जों अबनि सिगां सानदेव जोंनि प्रशान तिब्रा ताकुकनो जों तिब्रा हासदेव बिनि मां गोथै मार हका ते ताबु हंके ताकुक तुहि देबरमानो अब हाके फाइनो हाय बिनि लांमा सबै जों बनबो बिनि मां गोथैनो तिब्रा हासदेव मार हका अन बागैनो आं हायद्राबाद तो तंनाय तिब्रा सा ताकुक बुकु रकनो कोइनानि मुसुंगो अ भिडियोनि बिसिंतिबो नरक अ हायद्राबाद तो तंगै तंखा हिंके कुना कुनि केबो तिब्रासा थानसा ग्रुप बाय गोरोंया कु तंखा हिंके गोरों हदि सोंबाय अबति जरा रग जों चिनि बरंनो लगी मानानि नांगौ ते अमहाय थेगा नाङै दंमोनि एबा अमहाय जरा हामया रग जों चिनि बरक थानसाके खलाय दंखाके थानसाके दंखाके जों गलाय फानमानो ते अमहाय सामुं दांथानि रग लगी मानो अनि बागिनो हायद्राबाद तो तंनाय तिब्रासा आं क कोतानानि मुसुंगो जे सपनो हायद्राबाद तो फायका हिंके हायद्राबाद तो सामुं दां
Oke, Hyderabad tong nerok bo thansana nangnai jotono nini pro ang ani pro nang mahi ingnan bagai. Belai ke wana siksa kong kha Tripura hasteni kongma borok hake tongimani ulabo rang rok belai ke kulugia rang kuluk khang ke borok bo phataro tongmani asuk chuba su nangla khamu kaje rang borok bo kulugia khaino aro tongima tonglai jao taise hasalo tongai yango bihik besarok langjarok belai ke tek to manbai jao tamo bufa aro buma oro bosake bor to tabu thangnai boro ke o thinang rok no wan sogai nai ke belai ke wana ma singsa chin Tripura ter komori tongmani kemawi tongmani derawi tongmani nokjagai tongo halok abuni bagino ang kaisa kok sanai norok chini Tripura lokorok nui bagai tabuk je chukjak rok motamuti chuba chu khlaile tongbai jao school khulokmani bisingti aro chuba chu nya keba lekha pora kaham khajai nyoke stipend roi ekaba rang chubawi khajai rok motamuti ngi tongbayo abginor NGO rok bai kereng baji kabangma samung khajai tongo nya ke anafan kol khai hodi ga je borok rok bigra nogo samung tangai buma bo hasong pusi chari porima yangi tongkha borok ni bagai bo kaham lama phiok tongo tabuk je kono hostel je kono coaching o thangai kitcha salai ne bai jadi tumuno ayang rogo salai nyai ingya ga ke orole nargin tongo tabuk sudortei Class 1 ni simi 10 jora cholangthung boringthung oro Santikali Seva Ashram Chachu Bazaro Barkathal norok kisa kok shahor baji je borok rok porima yangi tongkha buma bufa borok jotono oro porima banyai gai kaham sikha kaham gyan hanyo lekha poriwi simi graduate ingma bai kono ya bin thani gyan bangnani nangnai gyan bai sikoplungna nangnai abuni bagino ashram rogo tongoi ba hostel tongoi poridi norok hostel tong porna bagi norok kaisa kok tongo 7019 28 7683 era arma yakaba 7980 53 7608 o number bo kok sahori mano to bukhe tai bo wana ma singsa kok kha sini borok hanyo porikha bekar bangkha ni impano higher educated borok belai khe kisa tabo khanyo general BA MA khlai pema bai phano tabo tam sasinai ingyako extra master sakri khanya ke BA rok abro khanya nango DLED rok khanya nango obrok khlaijak ngeno borno master sakri rejago tai kubun sakri khanya kebo nini ITI phano computer phano training rok khaijak nani nango obahai rok khlaina ni bagi bo norok kisa sakthar baijadi abun bagino norokno kaisa kok sanai je tabuk belai wanajak khumpui na khumulungni kaisa mongrang school sasa academy aro tabuk teacher kabang ma subject o MA khajar ronot langna nai tongo education political science english kok brok obake subject pastao aro je B.Ed khlaijak MA khlaijak rok kitcha kerengjabaidi english manai te kok brok manai ina nangnai kok sahordi 9862 443379 belai khawana jak bo tamui chin borok ba interview ro phaya angkha ngai bo tabuk asuk saklaima olobo choisuya chin borok korei obono tabuk sungmungo kasajak lukorok Kai parikai khamang tata bukuk chong education no tebo puarna bagi bo chini asuk jengjal ngi tongmar no nugunyo education no tebo kuar khlanya bagi nyai kami thangai nyai education mane pori arok no pori nani ba pori tongmani bo mark samiarok ngi tong khabor no kaham poren bagi nyai tabo campaign khanya ni bagai unko সরকার হেল্প রই নাই ক্যাম্পেইন খাইনি বাগি নাই সাকলাইনি বাগি তিনি কক্টম থুনার পান্ডা খাই সাকলাইখা চম্পকনগর কলাবাগাননি Tripura Public School ni Songsaphang Dr. Norotom Deborma bo triple go PhD khlaika abuni yagulo bo tabuk school ni principal lagi samukhai tongo khananya ji bongni juda juda scheme ba juda juda student rok por yangi tongne rok por na bagai tam ya prina harka kanya rok sung especially kabang ma oba high students no porika jena ki samaja oba high kabang ma school ni hoite oba high ke drop out খাইজানাই অথবা কক খানায়া বুমাউ ধনি কবাংমা স্টুডেন্টস দङ যে স্টুডেন্টস নাকি কোনো সময় এক সময় ড্রাগ এডিকশন ফন নङै थांगा हबा अब माने इनडिसिप्लिनरी नङै थांगा কক खानारे आम टिचार रंगो जों परिगै कबांमा स्टुडेंट्स न पास खाइ रहका अंगाय सबसे ताइबो काम कुक्सिनि अरनि जे परिरे माने गावबो कासासिनि কক दङ अबंका सिलि त्रिपुरा पाब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल रो যত স্টুডেন্ট আছে কি जों अचिवमेंट खाइ रहमानि 100% पास खाइ दङमानि उकुलगो अब हाई स्टुडेंट्स कुनु दिना फाना परक आउट थांगै प्राइवेट टिउशन होने जिनिसटा परक सिसिनि लांया एवं प्राइवेट टिउशन परिया नांया अब हाइके त्रिपुरा माने सिनि ओ जे स्कूल न
যত স্টুডেন্টস তংনাই নো जों स्कुलावनो रेसिडेंशियल अर्थात हस्टेल तंनाय नबो एवं डे स्कुल तंनाय नबो जों कुनो कायसा रां खरसा खायाखै बायरेव अबाके सिंबनो परिदि दङ एवं उंगै दङ एवं हस्टेल साथे साथे सिनि बॉयज एंड गर्ल्स नि सेपारेट हस्टेल बो दङ फेसिलिटी एंड इवेन बा सर्विस बो दङ ताबो गंगा सिनि जे टीम हंखाय एडमिशन कैंपेन सिनि त्रिपुराव चलि दङ एवं तिनि जों फार्स्ट सिनि त्रिपुरा पब्लिक स्कुल कलाबागाननो प्रथम एडमिशन चलि दङ अंका अरो तिनि जे एडमिशन नाय रकनि बिसिंग हंखा स्पेशली अरो कासा सिनि करजाक दङ अबंखा सिनि स्कुल गानावनो दुइटा पारा दङ आ पारा हंखा कुमार सदु पारा बाय रासुपारा नै कुमार सदु पारा बाय रासुपारानि जत स्टूडेंट्स आरो 60 more than 60 families दङ more than 60 families जत family members रक न बा स्टूडेंट्स रक नार्सारी सिमी क्लास 12 जरतै एक पैसा रां खरसा खायाखै बरन मागना परिजाकनाय अंका अब थांनाय आगि रगबो किसु कंसिडरेशन रवै याखौ 50% दग रवै कंसिडर खाइ बरन पास खाइ हबाय क्या आपति स्टूडेंट कामन दङ रेकर्ड 12 लग पास खाइजाक अंगाय ताबो खंका टोटली बर कुनो रां खरसा खायावै न एडमिशन नंनाय एवं तिनि चलिखा बंनि एडमिशन अंका आबनो साथे साथे सिनि विभिन्न अगरग निनि आमचैरग थांगै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन कैंपेन बो खालायनाय और डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन कैंपेन हंका स्पेशली जों स्टार्ट खायनाय सिनि 10 तारिख सिम स्टार्ट होनाय इंगा विभिन्न जगाव आबो हमनाय इंगा एडमिशन होनाय आगे आं किसिजा नरकनि अपॉर्चुनिटी जारा इंटरेस्टेड दंनाय गोबांमा आमचैनि बरं रक गरीब श्रेणीनि बरं रक परिणाम जोंनाय रक अबनन रक अपॉर्चुनिटी दाहारिमानो आबंखा सिनियरनि एडमिशन सिस्टम कामहाय और स्टूडेंट जेकुनो फैमिली स्टूडेंट्स बो जदि न अंतोदय आंगै दंखांखाय माने गरीब एकदम अंतोदय अब मागना माइरं माननाय रक अब रेशन इंगा बरने बायंखाय टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट परिजाकनाय आबन बाय कुनो रां नांया एकमात्र रेजिस्ट्रेशन फी हिसाबै जेमन बिदा जुदिराबो नामाहाय सारा 1200 टाका बरक ना हरो इंगा अमाहाय केन सिनियर सारा बसनि बागै मात्र 2000 टाका केन बरनो ताइ कुनो फी रेवै परिजाकनाय आबंका अंतोदय फैमिली इंगा अबबादे बो सिनि बीपीएल फैमिली जानाका रियल बीपीएल कुनो अब एड हक दगया अबहाय रियल बीपीएल फैमिली बरक 50% रिलैक्सेबल खाइनो अब परिमाननाय 50% माने टोटल अमाउंट जता सिनि एडमिशन फी एवं स्कूल फी फाइनाय आबनि टोटल नि 50% रिलैक्सेबल खाइनो बरक एडमिशन नों मानबायनाय इंगा अबबादे बो जगता कैसा कक साना दङ आबंखा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नि जे एक्ट गाय खाबर ताजा बुखुकसं नखना बरनि जुदा स्कीम रगनि कक नरक खनावै मान खना फरिखाय लेखा परीक्षा लेखा सोलोंखे थंनानि सोलोंखे खाबारखे गुबै खाबारखे कमा अचिभमेन्ट मानो आबाहाय तिनि टीएस आरो सेबखाय तंमानि यागुलबो थंमंगो हाकतर हायं हाकतर बेराम थंगै बाहायनो ताबो मानमा बाक्सानो ताबो बेंगालुरुआव जे ताबो एथलेटिक्स थंगै हाई जाम्प लं जाम्प रांसनि मेडेल मानजाक अबनो किसा खनानि बे चिनि कक थुमो और थुमुंबो चिनि बागै बलाइके इम्पोर्टेन्ट और बिसिंतिबो बर बुमुं खलाय तंमान बेंगालुरुनि कर्नाटक संसाजाक सालबानि मास्टार एथलेटिक्स बाटाइमुंगो त्रिपुरा हास्तेव पुलियानि सालनो काइब्रि रांसाकनि मेडेल ताइ जतै मानखा काइसुको मेडेल मास्टार एथलेटिक्स फेडरेशन नि लुआजिमा बाय क्राक सालनि सिमी चेंखा फिल ब्रैजिबा नेशनल मास्टार्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाताइमुं अब बाताइमुंनि पुलियानि सालनो हास्तेनि बाताइनि रगनि बागै काइसा जोंसासा रेजाल्ट कर्नाटकनि कान्तिरा आवाज संसाजाक अ पुलियानि बाताइमुंगो पुलियानि सालनो हाई जाम्प गोल्ड मेडेल मानखा टीएसआर नि थोंखोरों लिटन देबबर्मा आबनि यागुलो तेबो मेडेल मानखा मिताली देबनाथ तपन शील शाहानारा बेगम रिपन दास तै परिमल पाल हास्तेनि जतै खरक थामथि थाम बाताइनि रगनि बिसिंगो काइसुको मेडेल फाइग्राखा ताबुं बसकांनि सालो तैबो मेडेल मानबोनाय हिनै खातुंजाक थोंनाय र बा हास्तेनि कंचुरना बागै जेतिखे खार ओइ थोंलाय दंखा अब बेलाय कंचुरजना क तै थुमुंनि बिसिंतै हाकतर तैबो मुं खलायनि बागै काइसा कतर लामा एथलेटिक्स हान्यो हाय फुनुबुखा बेंगालुर अ बाताइमुं 4 तारिख निसिमी 9 तारिख मार्च जरा अंगनाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गण भारती बेंगालुरु
o batimung belakhe khatung tabo hakotoro arono Tripura hasini bungbo tabo kuchugo tongo rangchakni medal manai Liton Deborma Songhai player rok thangai Kabar tadi bukuk cong, omusuk ke casamung, hanya di bagi cai congnya rok ke casamung mana ya tongo, ham keringin tongo, siapa, sunat dari tongo, kebo drug sarway, kebo pengsak nai sarway, kebo tamu accident neng lagi, kebo biti calai thilayo, kebo ba raja talikha hamya hanya sak thilayo, ini yang ke padar thanglayo, ngai tonglayo, kintu aboni solution bufrung nai, abono sumung accident ini bahanyo kereng umah hanyo nukjaka bisram ganjam jebo hanyo hai salbrum salbar yang mahai nukjau khati khana je okok এটা মালবাহী গাড়ি এবং বাইকের একটা গুরুতর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন জায়গা দিছে খুব বেশি পরিমাণে ব্যথা হয়েছে এইটা চললাম স্কুলের সামনে যে ডিউসি আছে ওইটার সামনে এদের পেশেন্টে কোনখানে পাঠানো হয়েছে এখান থেকে বিশালগড় থানার বিশালগড় থানার বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দিয়েছিল ফায়ার সার্ভিস কি সঠিক সময় এসে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঠিক সময় আসছে পেশেন্ট কিরকম অবস্থা দেখছেন পেশেন্ট একটু গুরুতর অবস্থায় আছে মুখ দিয়ে পুরো রক্ত বেরোতেছে ভালো নামটাম জানা গেছে নি নামটাম জানা গেছে নি নাম জানা গেছে না একদম সেন্সলেস অবস্থায় আছে Kabar tadi bukuk cong, joran kok panda tiriku sulokha piaba norno kabang ma kok tomatong hanya tini hai kok mas hamani kok piaba norni kakamung rokno sinya ni tapok di joran kok panda no share kajen tapok di tai joran kok panda wo tam nor krane musung abrong bo kisah sikang canai norni baginyo joran kok panda tai jora wai baksa ngi tomono nor update do tin bagai asung ni siteng khana tai sak kubuni kok tomatoi Hanya ini kok kecarai tini orang bahasa sibana, jauh na hambai pujan simpai cedera, joran kok no hamjagai, naik tomoni bang.